bubagerani ima ini mekang sekum sini bubagerani mekang awo tak gelai sekum sini bubagerani ima ini mekang sekum Chungo phale janai ro takti lo komoroi kang chungo thangai tangai ro to pani surai lang sini bubagerani mekang bubagera ayo lothung bubagera ayo lothung Greta Thunberg maro nai Greta Thunberg maro nai ay ke chupa chole nai ay ke chupa chole nai Ibrasa ayo lothung Ibrasa ayo lothung Tini matai no maro nai Tini matai no maro nai ay ke chupa chole nai Hasteni belai kena pangenang tai energetic leader chini borong menang David Mura Singh lai thanai 5 tarik Julai sir bo paidal jatra chini Rajbari ni simit inya khaba Agartala ni simit Delhi jora 2500 kilometers bo yakomai himai thangai tini जंतर मंतर भारतनी राजधानी इंडियानी कैपिटल थांगैनाय तिनि आरो कायसा बतरमा पांडा रैली खायजाखा धरक जतन सेमर तामनि बागै बार अनेक बरन साव तावनि बागै डेविड मुरा सिंह तावनि बागै बारो आसुक कष्ट खलायै ताइ बिनि लगी तंनाय रक बरन जों पुइलानो जों त्रिपुरा सांगनि सेलुट मारो बरन आयुक लगी तंथं तावनि बागै बर तिनार मा थांनांगौ सेमर चिनि मीडिया रक जे त्रिपुरा राज्य जों साइथांग हांकाय 1949 नि तिनिहाय 9 तारिख सेप्टेम्बर न भारत बाय मार्च जारंनानि बागै चिनि महारानी कांचन प्रभा देवी पुइला साकर खलायमानि आपनो रिक्सावे आपनो मुचुनारे गइन तिनि दिल्ली ओ अमाहायके तिनि कायसा जंतर मंतर बुसकांगो ताइ इंडिया गवर्नमेंट जों खुनजु कायना बागै आरो थांमानि आपनो बरम रोय आपनो जों श्रद्धा खलायै आपनो मुचु खलायै चिनि त्रिपुरा हास्तेनि लक्ष लक्ष त्रिपुरा सारग तिनि अमाहायके साराता सुदूर नन एडिसेलाकाया आगरतलानि सिमी जात गोरों जागाव तिनि अमाहायके सिरि खलायो चिनि मूल दाबिंखा कायथाम तिनि नम्बर 1 खा 2024 ni 2nd March India government by Tripura Motha state government tripartite je accord money land right nini tamne bone language right direct funding 125 amendment no soho je obono dakti implement khanya bagai tai Tripura hasteo daltoton semeromo 184 rajani desh mo ek somoy rajatni desh tongmani 1949 ni 15 October se March jarangka aboni pore terek khlayoro illegal migrant rok hapmani emon babe hapka जों जारा अरनि मूल आदिवासी जों जारा तंगायरक जों अर कमै माथा आबनि बागै बरनो दाक्ति खलायै इंडियानि संविधाननि रायदातै बरनो कारी रहनो बागै जों दाबि खायो इलीगल माइग्रेंट बरनो दाक्ति कारिनानि आबंखा चिनि कायनि 2 नम्बर 3rd नम्बर खा जों टाउन बागै ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डां जों दाक्ति ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डि आइया खा जों अर रखा ताइ तंमांलाक जों कमरि थांसिनाय तरक सेदरते फाइते अमनो रक्षा खाइनाका एकमात्र जों आलादा राज्य मारिनाय आलादा राज्य रनानि कोनो असुबिदा करै जदि नों 36 गन रिमान खाय नों जदि उत्तराखंड जदि रिमान खाय झारखंड रिमान खाय तेलेंगाना रिमान खाय आपना आगे बहुत दिन मिजोराम नागालैंड मणिपुर अमरगत एक समय डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तमले और जोंना नेताम असुबिदा दं बेला एखाने खानांगौ बेला खाय दुख नांगौ केंद्र सरकारनि बिनि बुखु बिनि खाख्लाब आसे फानख्रै जों नुगो 1982
जराव जों चबा नखरजाक आंनि जिउ चबा नखरजाक जरचन्द्र दुरुपिनि दं जों चबा नखरजाक जराव हायनो लेरि दङ तावनि बागै निनि त्रिपुरा सानो थाङो सायो आफ्रो साव 6 शिड्यूल नांगिया आफ्रो 10 लगितलांगो ताबुगो हायनो যখন কেন্দ্র সরকার রেডি ইনখা একট ইনখা নং কক সাকা ইন্ডিয়া অল ওয়ার্ল্ড নি বরক হায়ুং নি বরক নুগুই তংখা যে তামনি বাগৈ তিনি ববাগ্রা সায়া নিংয়া কাरै তিনি অনশন তঙ্গই তিনি ত্রিপুরা সানে একট মাখাইকা আফ্রো রাজ দেশনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ও সাই সাইকে সাকা ও ত্রিপুরা সারক নরক সাতক জাকা ও ত্রিপুরা সারক নংনি দেশ কমাকা ও ত্রিপুরা সারক নংনি হাক মাকা হাও নংনো mo সাংবিধানিক অধিকার নং নরি নানাখা রিসিনাই হনি রমানি পরবর্তীনি 19 মাস দি পরেব সাবনি কগাই নং তিনি রিয়াং তং আপনি বাগে ডাকতি খাই যে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আপনি হইতে না ফায়ো আপনি হইতে না গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড নি দাবি না তুই নাই जों তিনি অম অর जों ঘুমলংনি দগমালে হাতিনি সিমিচিনি পরে সমনিতি খাই ইয়াং जों যা থাংমানি আইতি হিমই जों তিনি কাছে খাদুমানি পান্ডা খুনবাইকা চিনি দাবিনা সমর্থন খাই ওই এলাকানি হাজার হাজার চিনি লোকরক চিনি আর কোনো দল করে কোনো পার্টি করে जों যতনো ত্রিপুরাসা মথাংজানা নাংসিনাই जों কমনানি মুসুংলিয়া जों কমানানি মুসুংলিয়া जों করিংনি তংনা মুসুংলিয়া চিন হা जों রক্ষা খাইনা মুসুংবু আবহনি তিনি আর হাজার হাজার করে গোনাं যতনো ফাইলে जों আর খানচাংলাই হামবাই